हेलौ लोगोफोर भिडिअ सिडिअ बनायनो खमाय मोनाखै दै गाज्रि जामोन बिराद खामानि ओंखारदों न'आव तारमाने ओरैबायदि बेले बेजे खामानि एकदम बेस्थ मुवा मोखौ गुलि मुवा माबा दाउ थानाय न' मुवा बोरमा थानाय न' आरो सारिसिमानि बेरा होनो दंबावोसो एकदम गोलाव गोलाव बेरा होनो दंथारो बाय गोगोम माहाजोन साहाजोन जानायबा पेन्सन सिनसन होनो हागौमोन दा मा बुंनो आरो उपाय गैया लोगोफोर ऐनै हाजिराफोरखौ ओंखाम जाहोगासिनो दङ मा रोखोम मैगं मा मैगं होदों मालिका नाजों सबाय आरो भाजाजों आलु भाजा दोङो फेसिलिटिया मोजां ना आरो सबाय आलु भाजा कागजी होदो मा गामिनिमोन बान्दुगुरिनि सानैबो बान्दुगुरिनि खोमा मानसिफोरा सिनायबाङा आङो मानसिफोरखौ लोगोफोर जों बाय थुमना लानोसै कमेन्ट समेन्ट खामहर लोगोफोर खामानि मावनानै पुरा मेंग्रुजोब्बाय लोगोफोर ओइ न'नि माबा माबि खामानि मावगासिनो दोङो मुवा मोखौ गुलि मुवा बोरमा गुलि मुवा दाउ गराल सारिय'फाले मावनानै अबस्था गैला सिंफोराबो केंग्रा जाजोबथारबाय ऐनिफोरावबो बिथिंबो बेंथेबाय मिया आरो दिनैथिं दोङो आरो नैबे न'मानो फिसा बहायदो बेखौ बे न'मानिनो बेरा मिया मोखौ गुलिखौ बनायबाय थिंसालिया खानानै माहाजोनफोर जानायबाथ' पाकानि न' स्राय लुनो हागौमोन खाफालावबो गैया आरो मावनाबो लानो रोङा कुरिया मा खालामनो उपाय गैया लोगोफोर बिदिनो औवाफोरजोंनो हेब्लु हेब्ला खालामनानै बेखौनो तयारि खालामगासिनो दङ आरो लोगोफोर मा खबर लोगोफोर दय बाय नुजानाय नुब्लानो माबा ओंखाम जानाय समाव ओंखामाथ' जाना लाबाय रोनो मालिकनिफ्राय नाजों सबायजों रोनो दांना होबाय बिथिं आलुबो भाजा एकदम फ्रिजनि दै सेन्था होलायदो मालिका जाना लानानैथ' दा नै बेखौनो बाय मावनानै दिनै सुथि खालामसै लोगोफोर मा खबर कमेन्ट समेन्ट खामहर लावथाव लिथाव जनासो जों नोंसोरो दे लाइकबो खामहरखा लोगोफोर लाइक खाम दा आं नुनायावनो खाम मा मुवा दा लोगोफ्रा आरो दखाननिबो थाव लायनो दंबावोसो नै खबरावनो मोनफैलायबाय दखाननि माबा पेट्रल डिजेल दखानावबो फाननांगौ दे लोगोफोर दा थाव लायनोसै लोगोफोर बे खामानिखौ दोनथ'नानै लोगोफोरा मावथोंसै आंनिया बाय हाजिरा खमायगोन आरो दिनै लोगोफोर उपाय गैया मा नोंथांमोना बिलखौ लालाय हिसाब खालामलायनानै लोगोफोर एकदम थांसै दा ढेकियाजुलि खाथियाव थाव लायनो ओजोंबो बाय भिडिअ बनायगोन नोंसोर दे लाइक खालामो दे लोगोफोर मानो ओरै मबाइलखौ माबानानै बेरग' नायबायाखैनो लाइक खालामहर आरो लोगोफोरा माबाथागोन फल'बो खालामना लायाखै नोंसोरलाय फल' खाम दा लोगो हमलायगोन लोगोफोर थाव दिफाव কাম কৰি আছো ইয়াত আহি আপোনালোকে কি খবৰ নিশ্চয় কমেণ্ট এঘাটে বাইক এঘাটে মোবাইল অলপ অসুবিধাও হৈ পৰে তাত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম
বন্ধুসকল আজিকালি ভিডিঅ' বনাব লাজ লাগি যোৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ওলাই লৈছে ঠিকেই কিন্তু কমেণ্ট নকৰে লাইক নকৰে না শ্বেয়াৰ কৰে ইমান ৰিক্সত ভিডিঅ'টো বনোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে কাৰণ কমেণ্ট কৰিব টান পোৱা হৈ গৈছে কিয় ইমান বেয়া পোৱা নাই অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব বন্ধুসকল তেতিয়া আমাৰো ভিডিঅ' বনাব ভাল লাগে তো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ মানে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি বা এই ফেচবুক ফেমিলি নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিছে ঠিক তেনেকৈ ফেচবুক ফেমিলি বা ইউটিউব ফেমিলি ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব ইয়াকে ভাল বনাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ উৎসাহ যায় এয়া আপোনালোকেতো এনেই আছে তথাপিতো লাইক এটা মাৰিব পাৰ এয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তো বন্ধুসকল আহি পালোহি তেল ডিপু ঘৰত কাম কাজ কৰি মাত্ৰ আহি পালোঁ তেল ডিপু বিশেষকৈ ৰাস্তা অলপ ক্লিপ বনাইছে আপোনালোকৰ কাৰণে তো বন্ধুসকল কি খবৰ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু ভাল নালাগিলে হাতৰ বুলি কৰি দিলে হ'ল কোনো বেয়া নাপাওঁ বন্ধুসকল তো বন্ধুসকল তেল চেল ভৰাই এতিয়া যাওঁগৈ তো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে কিবা এটা ঠকি দিলে হ'ল আৰু এই মই দেখাই পাইছোঁ আপোনালোকে এনে স্কুল কৰিছে ভিডিঅ'টো লাইক মাৰি দিয়ক